the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, viewer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I am stay tuned at teaching place, alias saya ngajar privat untuk seorang calon guru yang akan mengajar di Thailand. Ya, mudah-mudahan nanti nggak ada no obstacle, ya nggak ada halangan. Beliau ngajar di sana dengan lancar dan karena ini the first experience for her. Jadi pengalaman pertama buat dia untuk ke Thailand. Jadi masih masih confused what should she do there and what will he get a student there, what level, still don't understand. She predicts that the student is junior high level, ya. Jadi junior high school, jadi berarti levelnya itu ya dasar untuk ngajar bahasa Inggris, juga mungkin elementary tapi masih seputar dasar juga, ya. Oke, jadi setelah ini saya minta untuk beliau untuk practice teaching in front of me when prepare for her to go to Thailand for teaching, and I have already discussed about lesson plan, about little material, maybe one or two or three. Yeah, I have already discussed about countable and uncountable noun. Jadi benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Jadi bahasa Inggrisnya countable and uncountable noun. Okay, prepare for your item atau your topic for teaching. Jadi sekarang ini bacakan lesson plan yang akan kamu ajarkan tomorrow, oke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Yes. How are you today? Yeah. Okay. Today we will learn about countable and uncountable. So, what Countable and uncountable. Yeah. So, what is countable? Yeah. Countable is something that you can counting it. Yep. Then uncountable is something that you cannot counting it. So for the first example, I have a glass for countable. So glass just be a glass and it can count. Yeah. Then if Uncountable without glasses. Yeah. It's still glass without a. Yeah, okay, good. It means we don't know berapa lebarnya si kaca itu, karena kalau misalnya kita nggak pakai di depan glass itu berarti cermin atau kaca. Kalau misalnya kita pakai glass berarti we know if it is it count and bisa the dihitung. meaning is glass. Okay. And it means just one glass. Wow, keren. Okay. Ya, lanjut. The next example is a hair. A hair, it means sehelai rambut. Iya. Ya, it can countable. Bisa dihitung karena cuma sehelai. Karena ada di depannya, hair. But it can be uncountable if we say her hair. Iya. Right, Mister? The meaning is seluruh rambut di kepalanya perempuan. So we don't know how much the hair in her head, right? How many? How many? Kalau how much memang nggak bisa dihitung, ya benar. Tapi
kalau air tadi rambut sehelai baru bisa it Bisa can count count. ya. Oke. Jadi bisa dihitung. Jadi kalau seluruh rambut ya how much you How have, much? ya. Sebenarnya apa? How many? Iya, how many karena bisa dihitung ya. Iya. Berarti Iya. ini pakai how much? How many itu countable ya. Oh, oke. Oh my. Kalau how much uncountable. Oke. Tapi untuk money itu exceptional, pengecualian uang ya. Uang kan bisa dihitung, tapi pakai how much. Iya. Ya. Jadi tulis exceptional for money. Oke. Jelaskan tentang itu uang dan countable and uncountable noun. Kenapa uang kok pakai how much gitu? Karena bisa dihitung kan? Ya. Okay. Now, in daily we know when we ask to someone how much your money. Nah, sedangkan how much ini biasanya dipakai untuk uncountable, sesuatu yang nggak bisa dihitung. Nah, itu di situ menggunakan exceptional. Jadi itu emang ada pengecualian karena memang uang itu gimana? Karena jumlahnya tidak bisa dihitung sebenarnya. Iya. Begitu. Karena gimana dong penjelasan lebih rincinya? Iya. Jadi for money exceptional. Jadi we use how much. Iya. Oke. Sampai sini bisa membandingkan kan mana yang countable and uncountable. Now, oke. Oke, di sini saya akan memberikan pengulangan dari materi sebelumnya tentang contoh-contoh dari countable and uncountable. Di sini kita bagi indefinite quantity. Ya, quantity, yes. Ini ada some, any, a lot of, and many more. So I wanna say one by one. Okay, for the first time, some letters, it means beberapa surat, and some money. Karena money nggak perlu menggunakan s atau manis, nah itu not, because money is a lot of. Jadi sudah tidak membutuhkan, jadi semua orang tahu. So any proofs itu lebih menjelaskan beberapa alasan usaha. Iya. Ya. There's many books, berarti beberapa buku. Iya. And much milk. Iya. Itu juga menjelaskan tentang banyaknya susu. Tapi ditaruh gelas kan? Tapi dia di dalam suatu wadah. Jadi kita mengetahui berapa. Oke. Stop dulu. Oke, for many jadi kita bisa gunakan cuma bisa digunakan di countable aja. For example, many books tadi yang aku bilang itu nggak bisa digunakan di uncountable karena kita udah tahu jumlahnya berapa, biasanya seperti itu. For next, a few atau sedikit sekali. Iya, beberapa. Itu contohnya a few tomatoes. Oke. Itu so bisa digunakan di continuous, countable aja. And a little ini maksudnya sedikit ya Mister ya? Iya. Mister ya itu sedikit dan cuma bisa digunakan di uncountable. A little rice sebagai contohnya. Jadi bedanya tadi few sama little ya, jelas ya. Ya. Itu nanti kamu jelaskan di siswanya, oke? Ya, lanjut. Selanjutnya there's a several, itu artinya beberapa atau sejumlah. Ini cuma bisa digunakan di countable aja dan sebagai contohnya adalah several boxes. Gitu ya, berarti benar. Several itu juga beberapa. Several bacanya ya. Berarti itu ya several. Terus a number of. Untuk a number of ini ketika berada di posisi subjek penggunaan a number of berbeda dengan the number of. Oke, good. Terus gimana Bu Guru? Lanjut. Example-nya a number of classes. Kelas. Iya. Beberapa kelas. Iya. Berarti beberapa nomor kelas. Bukan, beberapa kelas gitu beberapa aja kelas gitu ya, aja. bukan number kelas tapi beberapa kelas ya. Number of. Next, a great deal of. A great deal
of ini cuma bisa digunakan di uncountable aja. For example, a great deal of hurt. Iya, good. Lanjut. A great amount of ini bisa digunakan di uncountable aja saja maksudnya. A great amount of glass itu sebagai contohnya. Amount itu sejumlah artinya kan. Oke, sejumlah. Oke. More atau banyak itu bisa digunakan di countable and uncountable. For the example is more babies and more sand. It means pasir. Pasir ya. Jadi pasir bisa digunakan untuk pakai more ya. Iya, bisa. Oke, good. Itu berarti dia menandakan kalau misalnya kita nggak tahu nambah pasirnya sampai seberapa gitu, Iya. tambahin aja terus. Yang jelas dari awal tadi kan Mr. Ali juga nyampaikan how much sama how many ya untuk countable and uncountable noun. Ternyata di sini ada beberapa explanation yang memang kita harus benar-benar clear. Tapi pada saat speaking itu juga kita juga nggak terlalu nggak terlalu koreksi banget, nggak terlalu grammatical banget ya. Jadi aku pakai ini, jadi akhirnya bingung kan jika jadi ngomong. Betul. Iya, oke, lanjut. Oke. Selanjutnya there's a most. Most artinya itu kebanyakan. Ini juga bisa digunakan di countable and uncountable. For example, most photos and most tea. Iya. Oke. Next, there's all. It means semua. Iya. Ini juga bisa digunakan di countable and uncountable. Iya. Then, for example, is all boys and all iron. Iron it means setrika. Iron, ya. Okay. The last one is plenty. Ya, plenty of. Ya, plenty of. Okay, it means lebih dari cukup. Ini hampir sama kayak a lot of ya. Iya, lot of. Ya. Cuma yang jadi bedanya kalau misalnya a lot of ini lebih dari banyak, kalau ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ya. Oke. Ini juga bisa digunakan di countable and uncountable noun. Biasanya plenty of water biasanya, bukan lot of water tapi plenty of water. Oke. Kalau di sini contohnya adalah plenty of jobs and plenty of water. Iya, oke, jadi keren banget. Ternyata itu kalau bahasa kita itu air itu membret ya. Membret itu iya sampai tumpah-tumpah, itu plenty of ya. Oke, jadi nanti sampaikan ke siswa itu secara detail ya. Jadi nanti Miss Mila, Miss Ila sampaikan one by one to your student. Oke. Sebutkan sekarang coba ini aja ngarang-ngarang siswanya ya, nanti Mr. Ali suruh ngikuti, oke? Oke. For the first new example. Ya, new example. Oke, follow me please gitu. Sebutkan namanya misalnya Deborah gitu, aku jawab ngikuti. Oke. For Deborah, okay, you can follow me. Okay, a number of students are going to the class picnic. Okay. Oh my God, ma'am, this is kalimat ya, sentence yang panjang ya. Jadi ini dibagi dua. Oke. Ya. Salah. A number of students. Number of students are going to the class picnic. To the class picnic ya. Piknik itu apa? Tamasya ya. Iya, atau journey atau holiday ya, liburan ya. Tapi piknik itu lebih apa? Bisa nggak jelaskan tanpa buku? Together, ya biasanya sama teman ya, sama keluarga, sama saudara. Itu piknik ya. Biasanya apa? What should we bring for picnic? Like rice. Kadang-kadang juga bawa makanan kecil ya, snack ya, terus food ya, some cakes ya, kayak gitu-gitu. Itu piknik ya. Terus kalau misalnya holiday itu lebih kita pergi ke tempat yang lebih jauh ya. Jauh dari piknik. Kalau piknik biasanya ditempuh dari rumah nggak terlalu jauh ya, satu kota, one city ya.
jadi going to Watu Ulo itu Yeah. masuk piknik ya. Tapi kalau orang Banyuwangi ke Watu Ulo itu masuk holiday. Oke, jadi bisa explain ya. Bu guru pinter banget ya. Namanya juga guru ya. Insyaallah. Terus how about traveling? Ini pertanyaan. Ada pertanyaan dari siswa kayak gitu tiba-tiba. How about traveling? What is differentiate between traveling and picnic kayak gitu kan? Okay, I guess kalau traveling it means you going to many places. Ya, ngawuro ya kan. Ya tapi gak apa-apa ya kan. Namanya traveling itu ya lebih jauh lagi ya, Iya, lebih kayak jauh holiday tadi. Cuman kalau traveling itu lebih banyak itu apa namanya kayak Ke backpacker, tempat-tempat, backpacker lebih banyak itu apa ya? Kayak Adventure. ya adventure ya itu lebih ke apa transit gitu. Jadi kalau holiday biasanya pakai apa ya tour ya, Ya. itu apa namanya group of tour ya, bisa aja pakai apa namanya ya pokoknya ada yang conduct Iya. ya kayak gitu. Jadi bisa bedakan traveling, holiday sama picnic ya. Okay. Oh my god ya, holiday itu biasanya juga untuk biasanya rich people ya, karena memang semuanya udah prepare. Betul. Biasanya apa plane ticket ya kan, boat ticket kayak gitu-gitu udah well prepared ya. Seperti Mr. Ali dulu pernah conduct itu apa namanya tour guide ya, tour guide. Jadi semua pada saat the first time Mr. Ali harus follow the itinerary work. Itinerary work itu artinya rencana perjalanan, ya kan? Kayak bule kalau itu biasanya telat 1 jam aja bisa pesawat sudah terbang ya. Jadi bisa aku dimarah-marahi ya kan. Harus benar-benar profesional kan. Jadi semuanya harus di well prepare ya. Oke, lanjut lagi. Oke, children gitu. Continue. Contohnya nggak ada lagi kan, Mister? Ya terserah sini. Continue, I will explain about countable and uncountable. 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 Noun kan? Hah? Noun. Noun. Benda kan? Noun. Ya. Jadi countable and uncountable noun. Oke. Oke. Wait a minute. Mana nomor satunya? Ini. Oke. Okay, now I will explain about countable noun. Di sini maksudnya arti dari noun countable noun itu kata benda yang dapat dihitung. Oke. Countable noun dapat berbentuk tunggal atau singular, and maupun jamak or plural. Ya. Oke. Penjamakan countable noun ada yang beraturan regular dan ada yang tidak. Terima kasih. Yang tidak beraturan it means irregular. Iya. Oke. Irregular. Irregular. Go, when, gone contohnya kan? Ya. Itu irregular. Adapun aturan perubahan adalah sebagai berikut. So I will explain to you. A irregular plural noun it means yang beraturan. Nama benda yang penjamakannya memiliki aturan. So sebagai contoh kita biasanya menambahkan huruf S pada kata benda tunggal. For singular there is a book, hand, table, and tree. So singular dari book in book bentuk singular gimana sih? Bentuk pluralnya itu adalah books. Oke. Ya. The meaning is buku. Dan hand bentuk pluralnya adalah hands. Kita harus menambahkan huruf S di belakangnya. Plus S atau final S ya. Plus S. Dan the third example S or ES ya. Iya. Tergantung biasanya kalau misalnya kita pakai huruf S itu kita di sebelum huruf S adalah huruf mati. Like hands. A I O E O. Ya, huruf mati like B, D, N, F, G, right. So we have to plus DS after that object. Okay. For the vocal table, right? Di belakang kalau kata table itu adalah huruf
E, so we have to use kita tambahin S juga kan. Oke. Oh bingung. Okay, right now you can follow me. Okay, books. Books. Book, Books. it means buku. Buku. Hand, Hand. hands. Hands. Tangan. Tangan. Ada S-nya kan? Iya. Oke. Yang plural. Iya. Table, Yes, table. tables, Tables. and meja. Iya, meja. Meja ada kata lain, ma'am. Desk. D-E-S-K. Desk, ya. Ya. Okay. Next, tree. 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 Trees. 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 Pohon. Pohon. Oke. Ya. Pohon itu yang ada buahnya ya, ma'am. Iya. Tapi nggak semua pohon ada Not buahnya. sure. Ya gitu. Not all. Not all the trees have fruit. Fruit. Ya, because not all tree is fruit kan Ya. gitu. Iya. Oke, continue. Selanjutnya ini kita The next, the gitu. next is we menambahkan es Iya, plus es plus es atau add es add add, ya. yo. Iya. Iya. We add es if the noun is plural. Iya. Tunggal kan benar? Yes. Ya. Singular. Singular, okay? Singular. That noun have s, x, z, s, h, and Yep. s, Yeah. h, Yeah. c, h. Iya. I mean, in Okay. the What does last- it mean, ma'am? So, when for the example, Mm-mm. bus in plural is big buses, right? Meaning is bus. In Indonesian is bus. Yep. Class in plural it be classes, Mm-mm. classes, and the meaning is class. Box in plural it be boxes, it meanings kotak. And quiz, quizzes, quizzes it meanings ulangan. Yep. Yep. And bench it plurals it mean it be benches. Yeah. Benches. Benches. Yeah. It meaning bangku. Bangku. And the last one is brush in plurals it be brushes, it means sikat or hair brushes, sikat gigi. Sikat Brushes itu gigi, sikat ya. gigi. Toothbrush, ya. Toothbrush, itu Sikat disikat gigi, aja. ya. Do you always brush your teeth every day? Of course. Yeah. How many time? 2 times. Nah. Next, we add the es after the noun. We had an o. Okay. For example, we have in singular hero. If it in plural, Yeah. it be heroes. Heroes, ya. Heroes. In Indonesian is Yeah. pahlawan. Yeah. Next, motto. In plural, it be mottos. Yes. In Indonesian, semboyan. Yep. And the last one is tomato. In plural, it be tomatoes. It means tomat. Okay. There is a noun that it have an o. You can made of them the es and s after that, like a commando. In plural, it can be commandos Yep. or commandos. Yep. Es. Yeah, good. But the both of them have one meaning is prajurit atau penyerang Yep. gitu. And mosquito Yep. in plural it can be mosquitoes and mosquitoes with Yep. es. Yeah. If no, I mean mosquitoes and mosquitoes it have just one meaning. Itu ya nyamuk, nggak ada arti lagi. Yes. Okay. No meaning at Yeah, all. no meaning at all. Yep. The last one is portico. Portico.
44. Yeah, what is that? 44 is tiang serambi. And Oh actually, I my don't know what it god, is. so yeah, difficult to understand, man. Yeah. Okay, just homework, yeah. Now, there are some articles about the, an, and a sectional about them. Okay, for the first, I have the. Explain something clear, like the people, The the school, school, or something that we know what it is about. we know well about Yeah, that. we know well about that. Yeah. And it can be the if you use the vocal in after the, like Jadi di, dibaca di. yeah, the afternoon, Mm-mm. the 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 owl, Yeah, like, okay. yeah, you use the E-O-E-U-I, you can use the Yeah, okay. before them. Yeah. And about this for consonant after the like a house, a table, a chair, and many more. You can And imagine many what it more. is. Yeah. After we have an an Yeah. for a vocal. After an, you use the, like, same for the d, like an apple, an orange, Onion. an onion, an Orange. ant, Yeah, an ant. and yeah, many more An you can artifact. use. Yeah. And for exceptional, Exceptional. like, you have to hear if an hour, even now, the hour in front of hour they use H, not O, right? Because of that, that are exceptional, like an, but you use Okay. Okay, everybody understand what I have explained? Are you clear about all of that? And I suggest you that you are not stop studying, studying English, I mean, from this class, and you must study at your room, at your house. I think enough for today, for this meeting. Send my regards to your friends, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, viewer, we have already discussed about countable and uncountable noun, the article a, the, an, and plural, and vocal, vowel, and singular. That's all about my topic for lesson plan this afternoon. See you next time with the same time and same channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.